ଶଳା ଆଉ ଦରଦାମ କରିହବନି କି ରେଟରେ ଭାଇ କହନି ସାବିତ୍ରୀ ଇଏ ସାବିତ୍ରୀ ଟିକେ ପାଣି ଆଇଲ। ଦେଖିଦବା ଆଜିର ଟିକେ ତାଜା ଖବରଟା ଆଉ କ'ଣ ଆସିଛି ଲାଟେକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ବି ଆଉ ହଜମ ହଉନି କି ଗ୍ୟାସ। ମାଙ୍କଡ଼ ବୁଢ଼ା ଆସୁ ଆସୁ ପାଣି ବି ପକେଇବ ମାଗିବ। ଆଜିର ତାଜା ନ୍ୟୁଜ୍। ଶଳା କି ଯୁଗ ହେଲାରେ ଆମ୍ବ କିଲୋ 3 ଛୁଇଁ କେଜି 130। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଭାର ଖାଲି ବେକ ଆମ୍ବ ନେବ ଆଉ। ରଘୁ ସାହୁଙ୍କ ନାତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବରା ବିକି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କୋଟି ମୋ ସାଙ୍ଗର ନାତିଟା। ଆଲୋ ଧନ ଆଇଲୁ ଆଉ ଟିକେ ବେଗେ ଆଣେ କେତେ କଥା କହୁଛୁ ବା। ଆ ତଣ୍ଟିଟା ମୋର ଫେବୁକୁ କି ଅଠା ଭଳିଆ ଶୁଖିଗଲାଣି ନାଖିଗଲାଣି ତତେ ଶୁଭୁନି। ଜାଣିଲ ସାବିତ୍ରୀ ଏଇଥର ଆଉ ଭାର ନେଇ ହବନି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା। ଇଏ ରଙ୍ଗବତୀ ଏ ରଙ୍ଗେଇଲ ଏ ବାପାର ସେଇ ସୁଟୁ କେସଟା ଆଣିଲୁ। ଏ ଶଳା ଯେତେ ଡାକିଲେ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି। ଇଏ ରଙ୍ଗଲୋ ଆଣେ। ଆ ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରେ ମୋ ଖାନଦାନୀ ବାକ୍ସଟା ଆଣୁନୁ। अरे बापा माधिया आइलु अरे ये बापा काठिया पुष्टि दुकान को जीवु 5 टंकार देछि देखे 2.5 टंकार गुड़ाक आणबू आउ 2.5 टंका मते आनिकी दबू है। बापा तुम प्रेस्टिज नहीं 2.5 टंकार मत गुड़ा को पठाऊच जीवी नहीं बापा जा मजा करे ना जा जीवी नहीं। यही 2.5 टंका नहीं कि आम पुरी पलाऊलु पुरी बुलिकी आसिक आम जाजपुर पलाऊलु तू कहू 2.5 टंकार गुड़ा को हबनी तुम घसिले घस ना मुझे जाऊँ कहली ए भगवान तो प्रेस्टिज लीक हो जाऊँगी राजू दुकान को जाइए प्याच कर दौनु। आज नातीर प्राप्य मिलगला 1999 बात्यार सब नलकूप धोई जाता शला मेढा खाल मु तो चढ़ी धोई ते बड़ कर तू मो 2.5 टंकार गुड़ा खुणी दबुनी छी रे नाती गुड़ा डाकिली जे तू टंकी नात मारिदेलु। सावित्री एटा मोर नातिया नुह एटा पाउंस कातियाटा एटा मो पछपटू काटिकी मो कतुरी खसई साराणी एला कौन ना यार प्रेस्टिज लीक एटा मो पुअर पुओ नुह ना सावित्री एटा गोटे अकाल कुष्मांडटे। लाज लगे हस लगे लाज लगे हस लगे मजा भी लागे बड़ भावे जेबे मुई मो बापांको बापा मिले जड़े मांकड़ छुआ आउ मानबेनि जमा शुणु ना होश पड़ेला। बापा तुम 5 टंका मु तुम आज नाती विधवा कर देगी जाऊँगी। आजिकाली काई भलो लागे सबुदिन सबु राती मते मिली गला समिता
भाग समिता तमे केमितिका झियो सते आखि नचेई चुनरी खस